नमस्कार बंधुगण। आजिर एई भिडियोरे मु आपनकु अपामार्क गछर किछि एपरि व्यवहार कहिबाकु जाउची, जाहाकु जानिबा परे आपण एहाकु निज समस्यार समाधान करि पारिबे। तेबे बंधु माने भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु, जा फलरे आपण माने एई संपर्क संपूर्ण जानि पारिबे। जदि आपण मानक जीवन रे धनर अभाव रहुची, परिवार कौनसी सदस्य को देह बारंबार असुस्थ होउची, आपणक देहरे एबा गृहरे अशांति लागी रहुची किंबा सदस्य मानकर कलह मनांतर मतांतर होउची, आपण आपणक समस्या चेष्टारे विफल हेउचंती। जेते परिश्रम कला परे आपणकु सेतिकी धन प्राप्त होउ नाही, तेबे एई सबु समस्या समाधान पाइबा पाई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु, कारण ए भिडियो रे आपणकर सबु समस्यार समाधान रहिछि। भिडियोटी को देखिबा पूर्वरु श्रद्धा एवं भक्ति मनरे कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी निश्चित लेखंतु। आपणक जीवन रे चालुथबा एई सबु समस्या समाधान हेबाकु जाउछि। एई भिडियोटी रे आज से सबु विषय रे आपणकु मु कहिबाकु जाउछि, जेउ नियम गुड़िक को पालन करने द्वारा एवं एपरी गोटे गछ अच्छी जो गछ माध्यम रे आपण सबु समस्यार समाधान करें। तेबे बंधु माने भिडियो रे ए जो गछटी को देखुचंती, आपण निश्चिंत भाव रे गछटी को अनेक स्थान रे देखिथिबे एवं देखिला परे साधारण गछ भाभी अणदेखा कर देथिबे, किंबा एही गछटी आपणक ग्रह माने घर पाखरे किंबा बगीचार मध्य निश्चित उठिथिबो। एहा आपणको अनाबना गछ भाभी उपाड़ी के फिंगी दौजंती। मात्र वर्तमान ठारू आपण सावधान हो जातु। एई भिडियोटी को देखि साइला परे आपण एपरी भूल कदापि भी करिवे नाही। हाँ बंधु माने, आपण ए भिडियोटी को देखिया पूर्व जमा भूल करिवेनी। ए गछर चमत्कारिक गुण और तांत्रिक गुण विषय जानि नियंतु। तेबे आपण ए गछटी को केबे उपाड़ी फुपाड़ीबार भूल करिवे नाही। कौन जानिछंती, एई वृक्ष रे भगवान विष्णु, भगवान महादेव, शनिदेवंकर वास होइताए एवं एही गछर मूल रे मातांक गंगांकर मध्य आशीर्वाद रही थाए। एही वृक्षर मूल रे माता गंगा वास करिथांती। बंधु माने, आपणक जीवन यदि दारिद्रता लागी रहुची, आपण सबु समस्या रे चिंताग्रस्त रहुचंती, तेबे एही वृक्षटी आपण सबु समस्यार समाधान करि पारिबो। एही वृक्षटी आपणक जीवन को धन आसीबार बाट को खोली देई पारिबो। एही वृक्ष माध्यम रे आपण माता लक्ष्मींकर आशीर्वाद प्राप्त करि पारिबे। यही वृक्षर प्रयोग द्वारा आपणको आपणक भाग्यर साथ मिली जीवो। आपणक कुंडली रे ग्रह नक्षत्र आपणको साथ दबारे लागिबे, कारण ए आम हिंदू पुराण अनुसार आपण आपणक जीवन रे सफलता पाइबाकू चाहुचंती एवं सफलता व्यक्ति भाव रे परिचित हबाकू चाहुचंती, तेबे आपणक जातक रे नवग्रह साथ दबार अछि। जदि नवग्रह आपणको आपणक जातक रे साथ दियंती, आपणक जीवनर प्रत्येक क्षेत्र रे सफलता प्राप्त हेई पारिबे। बंधु माने, एही वृक्ष को आम राज्य रे अपामार्ग बोली वृक्ष कहि थाउ। अन्य वृक्ष रे अन्य एक ग्राम रे ए वृक्षर गछर नाम अलगा परिचित। एहार नाम अपामार्ग होइछि कारण एहा ओलटा होइथाए। संस्कृत रे अपामार्गर अर्थ हेउछि ओलटा चालिबा। कारण एही वृक्षर सबुठारु विशेष कथा हेउछि एही वृक्षर मंजी ओलटा होइथाए। आपण प्रत्येक वृक्षर मंजी देखिथिबे, साधारण फूल गछर मंजी थाए ताहा सामना पटकू रही थाए, मात्र एही वृक्ष रे तार मंजी गुड़िक ओलटा होई रही थाए। एही वृक्ष विषय रे आहुरी एक गुरुत्वपूर्ण विशेष कथा होउछि
ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଅମୃତର କିଛି ବିନ୍ଦୁ ପଡ଼ିଥିଲା ସେତେବେଳେ କିଛି ଛିଟା ଏଇ ବୃକ୍ଷ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହା ଏକମାତ୍ର ବୃକ୍ଷ ଅଟେ ଯାହା ଉପରେ ଅମୃତର ବୁନ୍ଦା ପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏଇ ବୃକ୍ଷକୁ ନେଇ ପ୍ରଥମ ଉପାୟଟି ହେଉଛି, ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି ଏହି ବୃକ୍ଷ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଶ୍ଵେତ ଅପମାର୍ଗ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଅପମାର୍ଗ। ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଅପମାର୍ଗ ନେଇ ଆସିବାର ଅଛି, ସେଠିବାରେ ଦାନ୍ତ ଘଷିବାରେ ଅଛି। ଆପଣ ସେଇ ଲାଲ ଅପମାର୍ଗର ଦାନ୍ତ ଘଷିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦାନ୍ତ ଭଲ ରହିଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ବାକ୍ୟ ସିଦ୍ଧିର ଅର୍ଥ ଏହା, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖରେ ଯାହା କହିବେ ତାହା ସତ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଏହି ଉପାୟକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଲାଭ ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହି ଉପାୟଟି କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅପାମାର୍ଗର ଚେରକୁ ମାର୍ଗଶିର ମାସର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏହାର ଚେରକୁ 5 ପ୍ରକାର କରି ପୂଜା କରିବାର ଅଛି ଏବଂ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ହାତରେ ବାନ୍ଧି ନେବାର ଅଛି। ଏହି ଉପାୟକୁ ଆପଣେଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେତେ ବି ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଥାଉ ତାହା ଗୋଟିଏ କ୍ଷଣ ହିଁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏହି ଚେର ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତର ସମସ୍ୟା ଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ତେବେ ଏହି ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରିବାର ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର। ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଓଂ ତ୍ରୟମ୍ବକଂ ଯଜାମହେ ସୁଗନ୍ଧିବ ପୁଷ୍ଟିବର୍ଧନମ୍ ଉର୍ବାରୁକମେବ ବନ୍ଧନା ମୃତ୍ୟୁମୁକ୍ଷୀୟମାମୃତା। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ଥିଲା ଲାଲ ଅପାମାର୍ଗର ଉପାୟ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶ୍ଵେତ ଅପାମାର୍ଗର ଉପାୟ। ଏହା ଶ୍ଵେତ ଅପାମାର୍ଗ ଲଗାଇବାର ତାକୁ ସଠିକ୍ ଜାଗାରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆସିଥାଏ। ଏହା ଛଡ଼ା ଯିଏ ନିଃସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଏହି ଶ୍ଵେତ ଅପାମାର୍ଗକୁ ଜଳାଇ ତାର ଭସ୍ମରେ ଗାଈ ଘିଅରେ ମିଶାଇ ତାକୁ ସେବନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ମନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ଵେତ ଅପମାର୍ଗର ଆଉ ଗୋଟେ ଉପାୟ ହେଉଛି, ଆପଣ ରବିବାର ଦିନ ପୁଷ୍ୟ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଶ୍ଵେତ ଅପମାର୍ଗ ଚେରକୁ ଆଣି ଏହି ଚେରକୁ ସେହି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ଅଣ୍ଟାରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପିଲାଟିଏ ଜନ୍ମ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଆସିବ ସେହି କଷ୍ଟକୁ ଏହି ଚେର ହରଣ କରିନେବ। ସେହି ସମସ୍ୟାର ମୁକ୍ତ ହୋଇ ପିଲାଟିକୁ ଭଲରେ ଜନ୍ମ ଦେବେ। ଆପଣ ଯଦି ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଉପାୟଟି। ଆପଣ ନିଜର ପୂଜା ପାଇଁ ଧୂପ ଲଗାଇ ଏହି ଗଛକୁ ଚେର ସହିତ ଉପାଡ଼ି ଆଣି ସେହିଠାରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ମନରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ସ୍ମରଣ କରି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରି ସେହି ଚେରଟିକୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ନିଜର ଭୁଲ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ହେ ମା, ମୁଁ ନିର୍ବୋଧ ବାଳକଟିଏ, ଜାଣତରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଅଜାଣତରେ ହେଉ ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣ ମା ହୋଇ ମୋର ସେ ସବୁ ଦୋଷ ଗୁଡ଼ିକକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ମୋତେ ପାରି କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆଗକୁ ଏପରି ଭୁଲ ପୁନର୍ବାର ନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ପରଠାରୁ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ସର୍ବଦା ଭଲ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଏହାପରେ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ,
हे माँ लक्ष्मी मो जीवन जेते भी दुख कष्ट अच्छी मो जीवन अर्थजनित जेते समस्या अच्छी कृपा करी से सबको मो जीवन रु दूर कर दियंतु एवं आपण आपणको कृपा मो उपरे सदा सर्वदा रखि थांतु। एहा परे जो चेर को पूजा करिसेंती सेई चेर रु छोट खंडे काटी आपण जेउठारे पैसा रखुचंती सेई स्थान रे रखंतु। यह लक्ष्मी प्राप्ति होबार उपाय। यह एथिपाई चेष्टा करंतु लाल रंगर अपा मार्ग नबा पाई। तेबे सेई दिन परठारु प्रत्येक दिन सकाळे पिंपुड़ी मानकु किछि ना किछि खाइबाकू दियंतु। जदि आपणको कुंडली रे शनि ग्रह जनित पीड़ा थाए आपणको शनिक पाई पीड़ा भोग पाई पड़ु थाए तेबे प्रत्येक शनिवार दिन पिंपुड़ी को माछंकु किछि खाद्य खाइबाकू दियंतु। जदि आपण दाम्पत्य जीवन रे किछि मतभेद अछि किछि माने संपर्क भल नाही तेबे स्वामी स्त्री एका सांगरे अटा चकुड़ी स्वामी हाथ रे सेई रुटी उपरे गोड़ लगाई गाई की खाइबाकू दियंतु। सेई रुटी रे मध्य किछि घियो लगाई खाइबाकू दियंतु। आपण जेतेबेले से गाई को खाइबाकू देबे सेतेबेले प्रणाम करी तांको ठारू आशीर्वाद मागिबे। हे गो माता आम जीवन जेते भी दुख कष्ट मतांतर मतभेद चली से सबको हरण करनियंतु आमको जेते सुख शांति प्राप्त हो। तेबे यह थिला अपामार्ग वृक्ष को नहीं किछि विशेष उपाय जहा द्वारा आपण आपणकर अनेक समस्या समाधान करि पारिबे। जदि भिडियोटी भल तेबे फ्रेंड्स वीडियोटी को लाइक करी सब्सक्राइब कर देबे। पाखर थिबा बेल आइकन को मध्य प्रेस कर देबे। एमती नुआ नुआ वीडियो देखिया पई आपण माने जदि चाहउछंती प्लीज मते कमेंट द्वारा जणांतु। एई भଳି मु नुआ नुआ टिप्स आपण मानक पई नै आसी। तेबे फ्रेंड रहिली पुन देखाबा आउ गोटे ब्लॉग रे। रहिली फ्रेंड जय जगन्नाथ।